Bien, ensuite, donc, on a d'abord 3 points simples et points multiples. Il y a une définition très facile, soit f t m de t, une courbe paramétrique et soit à un point du plan, la multiplicité du point A par rapport à la courbe de f et le nombre du réel t, l'escale m de t égale à A. Ok, donc, il y a une multiplicité de A, يعني ا شحال من مره كتبقى تعاود فيها، يعني الكوب كيبقى يتعاود فيها، كيبقى يدوز منها، هو لو نومبر دو تي تيل كو ام دو تي ايكال ا. دونك كنقلبوا على شحال من مره غياخد القيمه تي بحيث ام دو تي ايكال ا. اوكي، دونك باغ اكزومبل سا لا كوب كيقطع البوان مره واحده. دونك باغ اكزومبل سا دونك شنو كنسميوها لي؟ كنسميوها بوان سامبل، ا بوان سامبل اوكي. فاش كيقطع المنحنى بعض المرات جوج مرات، اوكي، كيقطع يعني البوان دو فوا. باغ اكزومبل يعني لي ا، دونك شنو كنسميوها؟ بوان دوبل، بوان دوبل. الا قطعت 3 المرات، قطعت باغ اكزومبل 3، اوكي، كنسميوها بوان ملتيبل، بوان تريبل اكسيتيرا. دونك نوليو نسميوها بوان ملتيبل، بوان ملتيبل، اوكي، بوان ملتيبل، بوان ملتيبل، اوكي. يعني ديفينيسيون بوان سامبل كيقطع البوان مره واحده، بوان دوبل كيقطع جوج مرات، اون فوا كيفوت 3 يعني كيولي لو كوب كيقطع ديال 3 فوا، دونك كتسمى بوان ملتيبل. باغ اكزومبل نعطي واحد الكوب باغ اكزومبل نديرو على هاد الشكل، باغ اكزومبل هادي راها بوان ملتيبل، هادي بوان ملتيبل، هاي بوان ملتيبل. بيان، دونك دابا شنو هو البروبليم؟ هو كيفاش نعرفو يعني نعرفو نجبدو يعني بوان ملتيبل. يعني يقول لك تروفي ان بوان ملتيبل. دونك نعطيكم الديفينيسيون، يعني نرجع نقول عليها مزيان. بور trouver les points multiples, d'une courbe paramétrique, bien sûr. On cherche les couples مثلا نسميهم تي بريم او مثلا او تيل كو، او لا ابارتينا كوا ابارتينا دومين دو ديفينيسيون او كاري على 3 اقواس. دونك ندير دي او كاري تيل كو كوا تي خصها تكون سوبيريور ستريكت من اي او لا ديفيرون نديرو تكون باغ اكزومبل اي سوبيريور ستريكت من تي اي ام دو تي ايكالا ام دو اي. نعطيو باغ اكزومبل، نعطيو اكزومبل باش نفهمو. يعني اكزومبل donc trouver le point double. Donc par exemple f au soit t 1 de t égale à par exemple 1 sur t au carré 1 plus t par exemple. Donc on cherche le point multiple, ok. Et donc soit t
I appartient au domaine de définition, donc اللي هو R étoile. Ok, il y a l'intersection donc des différents zéros. Ok, tel que M de T égale à M de I. Équivaut quoi? Donc X de T égale à X de T, donc 1 sur T au carré égale à 1 sur U au carré. Et 1 plus U égale à 1 plus T. On va dire T. حيت درنا T الأولى. Équivaut quoi? Donc T égale à donc 1 plus sur T au carré égale à 1 sur E au carré. Et T égale à I. Équivaut quoi? Donc on remplace T en première équation. Donc 1 sur T au carré égale à 1 sur I au carré. T égale à I. Équivaut quoi? Donc T au carré égale à I égale à T au carré. T égale à I. Ok, ça y est, donc tout le point. Donc T égale à I, donc donc on a même pas un point multiple parce que T égale à I. Donc ما غاديش يكون يعني خص نضرب T différent à I. حيت قلنا ستريكت يعني I différent à T. Donc هادي ماشي ما غنلقاش point multiple. Ok. Donc par exemple, بغيت نلقى بس exemple. Donc par exemple là T moins T au carré 1 divisé 1 plus T par exemple. Donc M de I égale à M de T. Équivaut quoi? Donc X de T égale à X de I. Donc T moins T au carré égale à I moins I au carré. Et 1 sur 1 plus T égale à 1 sur 1 plus I. Donc équivaut quoi? Donc I au carré moins T au carré égale à quoi? Égale à I moins T. Ok? Donc I1 plus T égale à 1 plus I. Donc équivaut quoi? Donc I au carré. Donc I moins T fois U plus I plus T égale à I moins T. Donc simplifie I moins T. Donc 1 plus T ou le T égale à I. Donc deuxième équation ما غنحتاجوش حيت اصلا ما بغيناش T égale à I. Donc حنا بغينا T différent I. Donc I moins T. Donc simplifie I moins T. Donc I plus T égale à 1. Équivaut. Donc I égale à 1 moins T. Très bien. Donc ça, 100 points multiples. Donc I égale à 1 moins T. C'est un point multiple. Bien. Donc كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا شنو هي point simple point multiple. باش ندوزو غندوزو غير الدوزيام بارتي اللي غنشوفو فيها لي طونجونت.